जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज दोल पूर्णिमा श्री चैतन्य देवंक जन्म उत्सव। चौवन श्री चैतन्य देवंकर जन्म उत्सव 540। श्री जगन्नाथंकर राजावेश, श्री विरजा देवींकर दोल उत्सव ग्रस्त दय राहुग्रस्त चंद्रग्रहण जाजपुर रे होली खेल। फाल्गुन मास बा कुंभ मास 19 दिन मार्च मासर 3 तारिख मंगलवार। आज पूर्णिमा 27 दंड 22 अपराह्न 5टा 4 पर्यंत। मघा नक्षत्र 3 दंड 33 दिवा 7टा 32 पर्यंत। आज सुकर्मा जोग, आज बवकरण। तेणु आज जन्म होउतबा शिशुर सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। दिवा 7टा 32 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष। फलम कृषि संतान हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्य पात्र दान। आज पूर्णिमा श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले आमिष भोजन निषेध। अपराह्न 5टा 4 पर पानी कखारू भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य मन रखु। अद्य फाल्गुन मास पूर्णिमा कृत स्नानादि व्रत उपवास स्त्री तैलवर्जन। आज पर्व उत्सव को ध्यान दियंतु। अद्य समस्त देवादेवींकर दोल उत्सव। श्री विरजा देवींकर फगु होरी उत्सव। चाचेरी नूतन विरजा पंजिका पठन। अद्य देवादेवी मंदिर रे फगु होरी उत्सव। यथा अप्रभाते निशानाते अप्रकाशे दिनेश्वर तत्प्रभ प्रकर्तव्या दोल परम संवता इति। अद्य दिवा 9टा 15 रु दिवा 10टा 55 मध्य गोपाल मानकर घट निमज्जन स्थापन ओ दोल ओ कौणिक पूजा आरंभ। आज 3 दिन रूपसा पिंजा बणिया पतिया राजपुर ब्राह्मणी गाँ और कालीमेघा ठारे मिलन उत्सव। गदा चूड़ामणि और इरमठारे 4 दिन व्याप्त दोल यात्रा उत्सव। जाजपुर बैतरणी नदी बाली रे बारुणी पड़िया बाली मिलन। राज्यर विभिन्न स्थान और ग्राम सहर मानक श्री राधाकृष्णंकर फगु होरी खेल और मिलन उत्सव। अद्य श्री चैतन्य देवंकर जन्म उत्सव। तदुपलक्षे राज्यर बहु स्थान नाम संकीर्तन यज्ञ उत्सव। अद्य देवी देवी देवादेवी समीपे ग्रह ब्राह्मण द्वारा नूतन पंजिका पठन। आरोड़ी मुआ ग्राम गोपाल मानकर द्वारा 5 दिन व्याप्त श्री राधाकृष्णंकर पूजा उत्सव, नाम यज्ञ, पुराण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम। विविध हल आज निषेध। अद्य ग्रस्त दय चंद्र ग्रहण जोगु प्रातः 6टा 7 रु संध्या 6टा 47 मध्य देवनीति पाकत्याग पाड़के विशेष द्रष्टव्य। ध्यान दियंतु। आउ थरे मु आपण मानकु सूचई दबाकु चाहूची। अद्य ग्रस्त दय चंद्र ग्रहण जोगु प्रातः 6टा 7 रु संध्या 6टा 47 मध्य देवनीति और पाकत्याग पाड़के विशेष द्रष्टव्य। अद्य ग्रस्तदय चंद्र ग्रहण जोगु प्रातः जहाँकि मो जो कहली एक कथा को आपण मन रखिबे। अशुभ बेला आउ 12 बेला दिवा 7टा 41 पर 9टा 15 मध्य। काल बेला दिवा 1टा 27 पर 3टा 31 मध्य। काल रात्रि 7टा 21 पर 8टा 55 मध्य। आजिर शुभ बेला अमृत जोग दिवा 8टा 31 पर 10टा 55 मध्य। दिवा 1टा 19 पर 2टा 55 मध्य। 4टा 11 पर 5टा 48 मध्य। संध्यारू 6टा 35 मध्य। रात्रि 9टा 1 पर 11टा 24 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे मार्च मास 3 तारिख मंगलवार। प्रथमे मेष राशि। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण को पई काळ आसीची
किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान ये बुधंकर कार्ड अच्छी अवश्य आज बुद्धि विवेक द्वारा कार्य करने मनर उद्यम आपंकर जारी सर्वदा सब कार्य करने तत्पर हेबे किंबा जदि उचित आउ ठीक बुद्धि खर्च करेंगे ताले आज आपन को परिश्रम मूल्य बा कैरियर किसी भल फल प्राप्तिर जोग रहिबो किंतु जदि आपनकर मति विभ्रांत करेंगे कौन कथा को कौन कार्य को आपण भितर आज गोपनता रखिबार जोग देखादेव जहाँकि निहाती लुकायित भाव में रखा चापिकी रखा गोपन भाव में रखा एभरी मनोभाव आपण पाखे आज देखा मिल तेणु से हैरान जोग कर्म चिंता आपन को बेसी मन भितर घाटिबार जोग देखादेव तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपण माने ध्यान दियंतु जे कि आज वास्तुसम्मत वृक्षरोपण विषय मु कहबी जे कि पूर्व दिगरे पणस गछ बर गछ दक्षिण रे उदंबर पश्चिम रे ताड़ अशस्त एवं उत्तर रे पणस आंब गछ शुभप्रद होइथाय आपण मानकर गृहर ए सब दिगरे तेबे आज मु कहबी जे कि धन हीन हबार कारण काहेकि मनुष्य को होइथाय मन रखंतु गुरुवार केबे भी खई भाजंतु नाही गुरुवार आमिष भोजन करंतु नाही गुरुवार केबे भी तुला किणतु नाही ये सब आम संसार माध्यम गृहर सच्चलता परंपरा को जानिबा आवश्यक अछि एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय वृष राशि 10 ऑफ वांड्स आपण मुंड भितर किछि गोटे भारीपण आज रहिबो आपण बोझ को परिवार सहित हो किंबा जा सहित हो आज बांटंतु कारण जने मनुष्य द्वारा सब कार्य संभव नुहे समस्ते मिलमिशि काम कले एवं जनक उपर बोझ रहिले चाप अधिक मात्रा रे पड़ी थाए तेणु ये कार्ड कहूँ आपण जेकोसी काम जिते उद्योग करूचंती बा खुशी मन में करूचंती किछि दिन किछि समय बीतला परे आपनकर मति डाउन होची तेणु आपण निज लोक निजर प्रिय मनुष्य भल पाउथबा व्यक्ति को किंबा निजर आत्मीय सदर को निजर हस खुशी सुख दुख को शेयर करंतु पूरा फुल मन को माने जाकु कहंती मन को प्रफुल्लित रखंतु निश्चित भाव में खुशी रे सब काम भलरे होइताय आउ जेते नकारात्मक भावना को मन भितर जड़ित करिवे से नकारात्मक फल आपन को प्राप्ति होइताय तेणु सब बेले सकारात्मक फल बा फुल एंजॉय फुल खुशी मन रे प्रति क्षेत्र रे आपन टिके आज ध्यान रखंतु द्रष्टव्य माने द्रव्य किछि आज आपनकर नष्ट हो जिबार रहउची एवं आपनको मन भितर कोनोसी कथा को लेकी आतुल आउ चित्त भय मध्य आपनकर देखिबा को मिल पारे तेबे मोर प्रिय जाकि वृष राशि व्यक्ति माने मन रखंतु आजिर वास्तुसम्मत वृक्ष रोपण विषय मु आपनको किछि सूचना दउची आपण मानको गृहर समीप रे लेंबू गछ सुपरी पणस आंब केतकी जाई टगर मल्ली नड़िया कदली गछ रोपण कले लक्ष्मी निश्चित भाव में वृद्धि होइतांती तेबे आजिर स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु लाउरे केबे आमिष मिसाई खांतु नाही आउ खट छाई तळे केबे सुनंतु नाही ए कथा को आपण माने जानंतु ए बहुत नकारात्मक भावना को घर को आनी थाए ए कथा को आपण माने जानि रखिबा आवश्यक अछि एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि को विषय मिथुन राशि ये 10 ऑफ पेंटाक्लस पॉजिटिव कार्ड अछि आपनकर आज परिवार सह उत्तम समय बिताइबे आपण बहुत खुशी रहिबे मन फ्री रहिबो रिलेशनशिप रे बहुत भल रहिबो आपनकर संपर्क रे एक मजबूत मूल द्वार रहिबो व्यवसाय कथा कहले व्यवसाय क्षेत्र रे आपण परिवार बा पिला मान को लेकी व्यवसाय भल रहिबो आ चाकरी कथा कहले जो माने जोगाजोग रे रहउचंती लंबा समय पर्यंत चाकरी रो भल सुजोग आज मिलिबो मिलिमिशि कार्य करंतु बहुत भल हबो स्वास्थ्य आज आपनकर भल रहिबो आपण कोनोसी काम करिबा को चाहउचंती प्रथमे मूल दुआ को स्ट्रांग रखंतु कार्य निश्चित सफल हबो आज आपनक पाखरे परिवार रो सपोर्ट रहिबो फैमिली मेंबर को सह खुशी निश्चित रहिबे फैमिली सह मिसी कोनोसी व्यवसाय आरंभ करिबा को उद्यम करि पारंती रिटायरमेंट रो किछि प्लान करि पारंती तेनु आज आपनकु उच्च सम्मान निश्चित प्राप्ति हबो आपण कार्य सिद्धि हबो कुटुंब रे आज आपनको सुख निश्चित भाव में प्राप्ति हबो मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आजिर वास्तु समस्त वृक्ष रोपण विषय मु आपनको कहूची मन रखंतु आपनकर धान क्षेत्र अति समीप रे थिबा जाकि भूभाग बहु आपद विपद सूचक तेणु ये खेत को लगाई घर तैयारी करिबा अनुचित तेणु आपण माने ये कथा को मन रखंतु आ आजिर स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु राति रे दही पिता आमिष खांतु नाही खाइबा समय रे अन्न तळे पकांतु नाही एहा को आपण माने निश्चित भाव रे पिला मान को शिक्षा देबा आवश्यक अछि एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि को विषय कर्कट राशि आपण मान को मु कहबी आपण मान को पाई कार्ड आसी जे कि 7 ऑफ पेंटाक्लस केतुंकर कार्ड अवश्य पॉजिटिव कार्ड अछि
କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଖାଦେବ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ଯୋଗାଯୋଗ ବା ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଡେରିରେ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ହାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତେବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଆଜି ହାନି ହେଇପାରେ, ସୁଖ ଉପରେ କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଜି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବ। ତା ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ସମ୍ମତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିଷିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ଗୃହ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ନିଷିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ସହ ସବୁ ଗୃହର ଦୂରବର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଯାହାକି ଅଶ୍ୱରତ୍ନ ନାଶ ହୁଏ। ଶୁଭପ୍ରଦ ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ଗୃହର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଶୁଭ ସୂଚକ ଅଟେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାତ ପାଦ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଭୋଜନ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସମ୍ବଳ ରହିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିବେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯଦି ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଡାଳିମ୍ବ, ନାଗେଶ୍ୱର, ବେଲ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତୁର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତେଲ ଲଗେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଘର ଭଲରେ ଚଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ଛନ୍ଦି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁତ ତରବରିଆ ଆପଣ ରହିବେ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଆଜି ରୋଧ ହେଇପାରେ, ପଥ ରୋଧ ହେଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିପାରେ, ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ତରବରିଆ ହୋଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମାପି ଚୁପିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ସମ୍ମତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୃହର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜଭୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘଟେ। କ୍ଷୀର ଝରା ଗଛ ଯାହାକି ଘରେ ରଖିଲେ ପଶୁ ଭୟ ରହେ ଏବଂ ଶାଳ ଗଛ ବାସ୍ତୁଭୂମିରେ ଥିଲେ ଗୃହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ସଭାରେ ବସି କିଛି କହିଲେ ସଭାରେ ବସି ମିଛ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଋତୁମତୀ ନାରୀକୁ କେବେ ବି ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଗୃହ ପ୍ରତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମନକୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଚାକିରି ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ବି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କହିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହୋଇ ନ ନେବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୃହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଣସ ଗଛ, ବରଗଛ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଉଦମ୍ବର, ପଶ୍ଚିମରେ ତାଳ ଓ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ପଣସ ଆମ୍ବ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଦେଲେ
କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନଦେଲେ ଧନହୀନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟିସ୍। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଆଜି ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିସିସନ ନେବାର ଟିକେ ତକଲିଫ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ସେୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ କିଛି କଥା ଗୋପନୀୟତା ଆପଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆକୁଳ ଚିତ୍ତ ହଇରାଣ କରାଇବ ଯାହାକି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ବାସ୍ତୁସମ୍ମତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୃହର ସମୀପରେ ଲେମ୍ବୁ, ସପୁରୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, କେତକୀ, ଜାଇ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଗଛ ରୋପଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୃହର ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ନ ଧୋଇଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧନହୀନ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବିନା ଆସନରେ ଭୂମିରେ ବସି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶିଖେଇବେ, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେତେ ନେଗେଟିଭ ସେଥିପାଇଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହୁଛି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଲୋଡ ଟିକେ ରହିବେ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ସେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତି, ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର, ପ୍ରଶଂସା, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ସଦ୍ଭାବନା ମନରେ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ସମ୍ମତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ସମୀପରେ ଥିବା ଭୂବାସ ବା ବହୁ ଆପଦ ବିପଦ ସୂଚକ, ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲଗାଇ କେବେ ବି ଘର ତିଆରି କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭୋଜନ କଲେ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତରବରିଆ ନ ହୋଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ, ଅର୍ଥାଗାମ, କୌଶଳତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଏସବୁ କିଛି ଦେଖାଦେବାର ଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ସମ୍ମତ କିଛି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ନିଷିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗୃହର ପାଖରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ନା, ସେସବୁ ଗୃହର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ନାଶ ହୁଏ। କ'ଣ ନା ଶୁଭପ୍ରଦର ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, ଗୃହର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଶୁଭ ସୂଚକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗଛ ଗୃହର ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଖ ମୁନରେ ଭୂମି କେବେ ବିଦାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନ କଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧନହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ସବୁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନିଜ କାର୍ଡ। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟର ଦାତା, ଦଣ୍ଡଦାତା, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ ଆଜି ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହଉ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି
प्रोब्लेम हेले पचे आपन पाखे सल्व एवं ही हम ये मेजर आर्कान कार्ड अच्छी आपंकर सिचुएसन अवश्य आपन फेवर ना तथापि आपन कंट्रोल रोकवा समय को अपेक्षा कर निजर बुद्धि बल परिस्थिति को संभाली ने आज जिते सब समस्या आसो सब समस्या को निज कंट्रोल रखिए और सफलता पाइबे आज आपन को किए मित्र बंधु पड़िशा एमती भी साहाय्य करिपारंती किंतु आपण मन रखंतु मन भितर सामान्य चिंता वृद्धि पाइब पीड़ा टिके रहिबो आ सुखनाश टिके आपन को देखा आभास मिलिबो हेले भी आपन को हेल्प निश्चित भाव में मिलिबो मोर प्रिय जाके कुंभ राशि व्यक्ति माने आज मुख्य कथा को मन रखंतु वास्तु सम्मत वृक्ष रोपण विषय मु आपण मान को कहबी गृहर पाखरे जदि डालिंब नागेश्वर बेल पणस नड़िया आदि वृक्ष गुड़िक वास्तुर जेकोसी स्थान में रहिले मध्य शुभप्रद होता है ये कथा को आपण माने जानि रखंतु आउ कोन सब करिवे मु कहबी आपण माने धनहीन होबार एक स्पेशल कथा को मु कहूची मन रखंतु स्नानाते तैल लगाइले मनुष्य धनहीन होता है स्नान पर केबे भी तैल आउ लगेबे नाही सेति पई मनुष्य मध्य धनहीनर कारण मध्य होता है एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय मोर प्रिय मीन राशि आपण कार्ड आसी टू ऑफ कप कार्ड आसी जहाँकि आपण ये जो टू ऑफ कप कार्ड आसी आपण कथा को टिके लाइन ले नियंतु का शेयर करंतु किछि तो जना जाउची आपण प्रति घटना घटी घटी आसुची आपण संपर्क रे स्वामी स्त्री संपर्क रे कोनोसी भी संपर्क रे जदि किछि मानवरी न होउची ताले आपण कथा को आपण स्त्री साथी रे हो बा पति साथी रे हो आपण कहले समस्यार समाधान हो पुराना कथा को धरिकी बसंतु नाही ताकू समाधान करबा पई आज बहुत बढ़िया दिन आपण पई नुआ किछि आरंभ करिवार एक भलो दिन तेणु वर्तमान जहाँ भी परिस्थिति अच्छी बहुत भल अच्छी समय बहुत भल अच्छी किसी भी नुआ आरंभ आज करंतु चाकरी करुले प्रमोशन रोग सपोर्ट आपको मिल पार्टनर बिजनेस रे लाभ मिल स्वास्थ्य समस्या थिले सुधार आसो प्रेमी जीवन कली झगड़ा थिले समाधान हबार सुजोग रहिबो तेणु आज दूर यात्रा कि पाख यात्रा कौन स्थान को आप यात्रा करिपारंती आज आप कार्य सफल हम सत चिंता आपण मन भितर जागृत हम आज स्पेशल कार्यक्रम वास्तु समस्त वृक्ष रोपण विषय मुझे कहूँ रक्तवर्ण फूल गच रोपण द्वारा राजभय होता है घर पाखे यदि लाल वर्णर फूल गच रखा जाए सरकार तरफ ये सब कथा घटी थाए क्षीर झरा गच घरे रखिले पशु भय रहे और शाल गच वास्तुभूमि गृह विच्छेद घटी थाए तेणुक आपण मैंने ये सब वृक्ष प्रति ध्यान रखा आवश्यक अच्छी आज स्पेशल कथा को मन रखु मनीष धनहीन कौन पर होता है केतोटी कथा मुझे सूचना दूसरी गुरुवार केवे खई भाजंतु ना धनहीन हबार लक्षण देखा देता है गुरुवार आमिष खाइले धनहीन हबार होता है गुरुवार तुला केवे किणतु ना मनीष धनहीन हबार जुग देखा देता है प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि व्यक्ति मान विशेष किसी उपस्थापन आपण मानकर जानिबा कथा तेबे आज तो कार्यक्रम समय होईची आपण मानकर विदाय नबा पूर्व मु कहि रखुची जे आमे स्क्रीन ऊपर नंबर देइछु जो मानकर जन्म जातक विषय जानिबा प्रतिकार करिबा काहे कि दुर्दिन समस्यार उद्धार पाई पारु नांती समस्यार समाधान किपरि हबो जदि आपनकर दीर्घ दिन धरी बा वंश परंपरा धरी कि गड़ी गड़ी आसुतिबा कोनोसी अभिशाप कथा हो कोनोसी रोग लागि रखिया कथा हो बा कोनोसी समस्यार समाधान जदि आपण बदलैबा को चाहउचंती नंबर दिया जाइछि प्रत्येक संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर जोगाजोग करि परिबे जे कोनोसी समस्या होना काहे प्रति समस्यार समाधान अछि तेणु भगवान जेतेबेले समस्या तैयारी करिसंती समाधान मध्य भगवान तैयारी करिसंती किंतु मनीष जोगाजोग आ कर्म करिबा आवश्यक अछि कर्म करिन फल पाई प्राणीता अवश्य भंजई कर्म न करी भावना रे समय अतिबाहित कले भाभी भाभी दिन सरी जाए किंतु बयस बढ़ी जाए। आज तो समय होइछि आपण मान ठर विदाय ले रहउछि नमस्कार।